अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा वबाद। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, अल्लाह ताला के फज़ल व एहसान से आप इस वक्त अल-मुख्तसर फ़ी तफ़सीर अल-कुरान अल-करीम का ये दूसरा दर्स समाअत फरमा रहे हैं। आज के दर्स से इंशा अल्लाह ताला हम सूरह बकरा की तफसीर इस तफसीर से पढ़ेंगे और ये मतबूआ तफसीर में सफ़ा नंबर 2 है। चूँकि मुक़द्दिमात वगैरह पर इस तबाह में सफ़ा नंबरात नहीं लिखे गए हैं, लिहाजा ये सफ़ा नंबर 2 है। सफ़ा नंबर 1 पर सूरह फातिहा की तफसीर लिखी गई थी। अब सफ़ा नंबर 2 से सूरह बकरा की तफसीर जो है शुरू है। मुझे उम्मीद है कि आप दरस के साथ साथ सुनने के साथ साथ ये तफसीर देख भी रहे होंगे और आपके पास भी इंशाअल्लाह ताला इस तफसीर का नुस्खा आपके मोबाइल या आपके लैपटॉप में होगा। चूँकि हम शुरू करेंगे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अलिफ लाम मीम, ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिका व बिल आख़िरति हुम युक़िनून उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम व उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। ये सूरह बकरा की पहली 5 आयतें हैं। इनकी तफसीर है और मुफस्सिर का जो तरीका है, ये जो मुफस्सिरीन ने तरीका इख्तियार किया है, उन्होंने फरमाया सूरतुल बकरा मदनिया, सूरह बकरा मदनिया है। मदनिया का मतलब ये है कि ये ऐसी सूरह शरीफा है जो हिजरत के बाद नाजिल हुई है। चूँकि कुछ सूरतें ऐसी हैं जिन्हें मक्की सूरह शरीफा कहा जाता है और कुछ ऐसी हैं जिन्हें मदनी सूरह शरीफा कहा जाता है। तो बज़ाहिर ये लगता है कि मक्की वो सूरह शरीफा है जो मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई है और मदनी वो है जो मदीना मुनव्वरा में नाजिल हुई है। लेकिन इससे ज़्यादा दकीक तारीफ जो मक्की और मदनी की है वो ये है कि मक्की सूरह शरीफा वो है जो हिजरत से पहले नाजिल हुई हैं, चाहे वो मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई हूँ या आसपास की बस्तियों में, ताइफ वगैरह में या कहीं और किसी दूसरी बस्ती में। और इसी तरह मदनी वो सूरह शरीफा है जो हिजरत के बाद नाजिल हुए हैं, अगरचे वो आसपास की बस्ती या अगरचे वो मक्का मुकर्रमा में ही क्यों ना नाजिल हुई हूँ, दौरान सफ़र हज या दौरान सफ़र उम्रह या दूसरे असफार के दौरान। लेकिन मदनी वो सूरह शरीफा है जो हिजरत के बाद नाजिल हुए। मुफस्सिरीन कहते हैं मिन मकासिद सूरह, इस सूरह के मकासिद में से क्या क्या है, यानी इस सूरह शरीफा में कौन कौन से मकासिद हैं। नंबर 1, इअदादुल उम्मह लिइमारतिल अर्ज़ वल क़ियाम बिदीनिल्लाह, उम्मत को तैयार करना ज़मीन की तामीर के लिए और अल्लाह के दीन को नाफिज करने के लिए, अल्लाह के दीन पर अमल करने के लिए। इअदादुल उम्मह लिइमारतिल अर्ज़, उम्मत को तैयार करना ज़मीन की तामीर के लिए, ज़मीन में रहने के लिए, ज़मीन को आबाद करने के लिए। वल क़ियाम बिदीनिल्लाह, और अल्लाह के दीन को अमलाने के लिए। व बयान अक़सामिन नास, और लोगों की किस्में बयान करना, यानी इस सूरह शरीफा के मकासिद में से है। व फ़ीहा उसूलुल ईमानी व कुल्लियातुश शरीआ, और इसी तरह इस सूरह शरीफा में ईमान के उसूल बयान किए गए हैं और शरीयत के कई कुल्ली अहकाम वगैरह बयान किए गए हैं। अत-तफ़सीरु, दूसरा नुक्ता है तफसीर। सुम्मियत सूरतुल बकरा बिहादल इस्मी, ये इन्होंने वजह तस्मिया बयान किया है। सूरह बकरा को इसलिए सूरह बकरा कहा गया है लिवुरूद क़िस्सत बकरत बनी इसराइल फ़ीहा, क्योंकि इस सूरह शरीफा में बनु इसराइल की गाय का वाक़ा जिक्र किया गया है। वफ़ीहा इशारा,
اور اس واقعہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے الی وجوب المسارعہ الی تطبیق شرع اللہ کہ اللہ کی شریعت کو تسلیم کرنے میں فوریت واجب ہے، یعنی اللہ کی شریعت کو ماننے اور عملانے میں جلدی کرنا واجب ہے۔ وعدم التلقّع فیہ، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے، یعنی اس واقعہ میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی شریعت کو تسلیم کرنے میں لیت و لال اور سستی سے کام نہیں لینا چاہیے، کما حصل من یہود، جیسا کہ یہود نے کیا۔ اب پہلی آیت کی تفسیر ہے الف لام میم هذه من الحروف التي افتتحت بها بعض سور القرآن، کہتے ہیں یہ کچھ حروف ہیں جن کے ذریعے سے قرآن مجید کے کچھ سورہ شریفہ شروع کیے گئے ہیں۔ وہی حروف ہجائیہ، یہ حروف ہجائی ہے، لا معنی لها فی نفسها اذا جاءت مفردہ، اگر یہ حروف الگ الگ آئے تو بذات ہی ان کا کوئی معنی نہیں ہے۔ اگر یہ اس طرح آئے الگ الگ کہ الف پھر با پھر تا الی آخرہ، وَلَهَا حکمہ و مغزا، کہتے ہیں ان حروف ہجائیہ سے قرآن کے کچھ سورہ شریفہ شروع کرنے میں حکمت اور مقصد ہے، حیث لا یوجد فی القرآن ما لا حکمت لہ، کیونکہ قرآن مجید میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو حکمت سے خالی ہو۔ ومن اہم حکمہا، ان آیات یا ان حروف کی جو حکمتیں ہیں ان میں سے سب سے اہم حکمت یہ ہے، یا سب سے اہم حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ ہے الاشارۃ الی التحدی بالقرآن، کہ لوگوں کو قرآن کے ذریعے سے چیلنج دیا گیا ہے، الذی یتکون من الحروف نفسها، جو قرآن انہی حروف سے جو ہے انہی حروف پر مبنی ہے، مشتمل ہے، التی یعرفونها ویتکلمون بها، جو حروف وہ لوگ جانتے ہیں اور جن حروف کے ذریعے سے وہ لوگ باتیں کرتے ہیں، لذا یأتی غالبا بعدها ذکر للقرآن الکریم کما فی هذه السورہ، کہتے ہیں اس لیے اکثر حروف مقطعات کے بعد قرآن کریم کا تذکرہ دوسری آیت میں آتا ہے، جیسا کہ یہاں پر ہے، پہلے حروف مقطعات ہیں الف لام میم، اور پھر ہے ذالک الکتاب، یعنی اب ہے قرآن کا تذکرہ۔ اور الف لام میم جیسے حروف مقطعات لانے کا مقصد اور اس کی حکمتوں میں سے ایک حکمت یہاں پر ان مفسرین نے یہ ذکر کی ہے کہ اس سے لوگوں کو چیلنج دیا گیا کہ آپ اس جیسا قرآن نہیں لا سکتے، حالانکہ آپ بھی انہی حروف میں بات کرتے ہیں، آپ بھی ان حروف کو جانتے ہیں۔ دوسری آیت کی تفسیر ہے، دوسری آیت ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو دوسری آیت کی تفسیر ہے ذالک القرآن العظیم لا شک فیہ، ذالک الکتاب یعنی القرآن العظیم، لا ریب فیہ یعنی لا شک فیہ، یہ قرآن کریم جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، لا من جہت تنزیلی ہی، نہ تو نازل ہونے کی جہت کے اعتبار سے کوئی شک ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ ہے، ولا من حیث لفظہ و معناہ، اور نہ تو اس کے ولا من حیث لفظہ و معناہ، اور نہ تو اس کے لفظ اور معنی کے اعتبار سے کوئی شک ہے۔ فہو کلام اللہ، یہ اللہ کا کلام ہے، یہدی المتقین الی الطریق الموصل الیہ، جو پرہیزگاروں کو اس راستہ کی رہنمائی کرتا ہے جو راستہ انہیں اپنے رب تک پہنچاتا ہے۔ پھر تیسری اور چوتھی آیت ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو یعنی متقین وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے ان کو دے رکھا ہے اس سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور پھر چوتھی آیت ہے والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل کی گئی یعنی قرآن، وما انزل من قبلک، جو آپ سے پہلے نازل کی گئی ہے یعنی تورات وغیرہ، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو تفسیر ان دونوں آیات کی ایک جگہ یعنی بیک بار ذکر کی گئی ہے۔ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، یہ وہ لوگ ہیں جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وَهُوَ كُلُّ مَا لَا يُدْرَكُ بِالْحَوَاسِ وَغَابَ عَنَّا، غیب کی تعریف انہوں نے ذکر کیا، یہ ہر وہ چیز ہے جو حواس خمسہ سے نہیں پائی جاتی ہے،
यानी हवास खमसा से हम इसको नहीं पा सकते हैं। वगाब अन्ना, और ये हमसे गायब होती है, ओजल होती है। मिम्मा अखबर अल्लाह अन्हु व अखबर अन्हु रसूलुहु, ये वो चीजें हैं जिनकी खबर अल्लाह ने दी है या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है। कल यौमिल आखिर, जैसे आखिरत का दिन है। वहुमुल्लज़ीना युक़ीमूनस्सलाता, ये मुत्तक़ीन वो हैं जो नमाज कायम करते हैं। बिअदाइहा विफ़क़ मा शरअ अल्लाह मिन शुरूतिहा व अरकानिहा व वाजिबातिहा व सुननिहा, जो नमाज कायम करते हैं और उसे उन्हीं शुरूत, अरकान, वाजिबात और सुनन के मुताबिक अदा करते हैं जो अल्लाह ने सिखलाए हैं। वहुमुल्लज़ीना युनफ़िक़ूना मिम्मा रज़क़हुमुल्लाह, ये वो लोग हैं जो अल्लाह के दिए हुए रिज़्क़ में से खर्च करते हैं। कैसे खर्च करते हैं? बिइख़राजिल वाजिब, वाजिब खर्चा अदा करके, कज़्ज़कात, जैसे ज़कात है। औ गैरिल वाजिब कसदक़त ततव्वु, या गैर वाजिब खर्च करके, यानी गैर वाजिब अदा करके, जैसे नफल सदका। रजा सवाबिल्लाह, जो ये लोग अल्लाह के सवाब की उम्मीद से खर्च करते हैं, यानी चाहे ये लोग वाजिब खर्च करते हों, वाजिब जो इन पर वाजिब है जैसे ज़कात, या इस किस्म का खर्चा करते हों जो इन पर वाजिब नहीं है बल्कि वो सवाब की नियत से ऐसा करते हैं, यानी नफल सदकात। वहुमुल्लज़ीना युमिनूना बिल वही, ये मुत्तकीन वो लोग हैं जो उस वही पर ईमान रखते हैं। अल्लज़ी अंज़लल्लाहु अलैक, जो अल्लाह ने आप पर नाजिल की। अय्युहन नबी, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वल्लज़ी उन्ज़िला अला साइरिल अंबिया मिन क़ब्लिक दून तफ़रीक़, और उस वही पर भी ईमान लाते हैं जो वही आपसे पहले दीगर सारे अंबिया पर नाजिल की गई है, और इन चीजों में ये लोग कोई फर्क नहीं करते हैं। ईमान, असल ईमान रखने में कोई फर्क नहीं करते हैं। असल ईमान इनका कुरान पर भी है, तौरात पर भी है, इंजील पर भी है, ज़बूर पर भी है, सूफी इब्राहिम व मूसा पर भी है, और दूसरी चीजों पर, दूसरी किस्म की वही पर भी है जो दूसरे अंबिया की तरफ नाजिल की गई है वही। असल ईमान एक जैसा है इन लोगों का, लेकिन अमल वो तो मालूम है कि अमल सिर्फ कुरान मजीद पर ही करना है। वहुमुल्लज़ीना युमिनूना ईमानन जाज़िमन बिल आखिरह वमा फ़ीहा मिन अस्सवाबि वल इक़ाब, ये परहेजगार वो लोग हैं जो आखिरत पर और आखिरत में जो सवाब और इक़ाब है उस पर जाजिम ईमान रखते हैं। ईमानन जाजिमन, पुख्ता ईमान रखते हैं आखिरत पर। वमा फ़ीहा मिन अस्सवाबि वल इक़ाब, और आखिरत में जो परहेजगारों के लिए सवाब और फाजरों और अल्लाह के नाफरमानों के लिए जो इक़ाब रखा गया है उस पर भी पुख्ता ईमान रखते हैं। 5वीं आयत, अल्लाह ताला का फरमान है, उलाइका अला हुदम मिन रब्बिहिम, वही लोग अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं। व उलाइका हुमुल मुफलिहून, और वही लोग कामयाब हैं, यानी वही लोग हिदायत पर हैं जो हिदायत उनके रब की तरफ से है, और वही लोग कामयाब हैं। या आप ये तर्जुमा भी कर सकते हैं कि वही लोग उस रास्ते पर हैं जो रास्ता उनके रब की तरफ से दिखाया गया है, और वही लोग कामयाब भी होने वाले हैं। इस आयत की तफसीर में यहाँ पर इन्होंने लिखा है, हाउलाइल मुत्तसिफून बिहाज़िहि सिफ़ात, ये लोग जिनको ये सिफात जिनकी बयान की गई हैं, जिनके अंदर ये सिफात पाई जाती हैं, यानी कौन सी सिफात? ईमान बिल गैब, इकामतुस सलात, इन्फाक मिम्मा रज़क़ल्लाह, ईमान बिमा उन्ज़िला इलन नबी व मा उन्ज़िला मिन क़ब्लिह, ईमान बिल यौमिल आखिर, ये सिफात जिसमें हो। गैब पर ईमान लाना, नंबर 1, नमाज कायम करना, नंबर 2, इन्फाक फी सबिलिल्लाह करना, नंबर 3, और जो कुछ अल्लाह और जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनसे पहले नाजिल किया गया उस पर ईमान लाना, नंबर 5, और आखिरत पर ईमान लाना, नंबर 6। जिनमें ये सिफात हों, आला तमक्कुन मिन तरीक़िल हिदाया, ये लोग हिदायत के रास्ते पर गामजन हैं। वहुमुल फ़ाइज़ून फ़िद दुनिया वल आखिरह, और यही लोग दुनिया और आखिरत में कामयाब भी हैं। कामयाब कैसे होंगे? बिनैलिहिम मा यरजून व नजातिहिम मिम्मा यखाफून, कामयाब इस तरह से होंगे कि जिस चीज की इन्हें उम्मीद है वो इन्हें हासिल होगी, यानी जन्नत,
اور جس چیز سے یہ لوگ ڈرتے ہیں اس سے اللہ انہیں نجات عطا فرمائے گا، یعنی عذاب۔ یہاں تک ان 5 آیات کی تفسیر بیان کی گئی ہے۔ اب ان مفسرین کرام نے لکھا ہے من فوائد الآیات، ان آیات کے فوائد میں سے چند فوائد۔ یہاں پر انہوں نے 5 فائدے ذکر کیے ہیں، 5 آیتوں کے تقریباً 5 فائدے ذکر کیے ہیں۔ تو پہلا فائدہ ذکر کرتے ہیں الثقہ المطلقہ۔ ان آیات سے ہم نے کیا سمجھا، کیا فائدہ حاصل ہوا؟ الثقہ المطلقہ، مطلق طور پر بھروسہ حاصل ہوا۔ فی نفی الریب، اس قرآن کریم سے شک دور کرنے کے بارے میں مطلق طور پر بھروسہ حاصل ہوا کہ قرآن میں کوئی شک نہیں۔ دلیل علی انہ من عند اللہ، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ہے۔ اذ لا يمکن لمخلوق ان يدعی ذلک فی کلامہ، کیونکہ کسی بھی مخلوق کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اپنے کلام کے بارے میں اس قسم کا دعویٰ کرے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو جب یہ کہا گیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، مطلقاً بھروسہ سے یہ بات کہی گئی ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اتنا کانفیڈنس سے کہنا، بھروسے اور اعتماد کی بنیاد پر کہنا کہ میری اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے ہے، کیونکہ کوئی انسان اس قسم کا دعویٰ نہیں کر سکتا ہے۔ دوسرا فائدہ ہے لا ينتفع بما في القرآن الكريم من الهدايات العظيمة إلا المتقون لله تعالى المعظمون له، کہ قرآن کریم میں جو عظیم ہدایات کے راستے ہیں، جو عظیم ہدایات موجود ہیں، ان سے صرف انہی لوگوں کو فائدہ ہوگا جو اللہ کے پرہیزگار بندے ہوں اور جو اللہ کی تعظیم بجا لاتے ہوں۔ قرآن کریم کے ہدایات سے، قرآن کریم میں جو واضح طور پر رہنمائی کی گئی ہے، اس سے صرف ان لوگوں کو فائدہ ہوگا جو اللہ کے متقی بندے ہوں، پرہیزگار ہوں اور جو اللہ کی تعظیم بجا لاتے ہوں۔ تیسرا فائدہ ہے من اعظم مراتب الایمان الایمان بالغیب، ایمان کے مراتب میں سے عظیم مرتبوں میں سے ایک عظیم مرتبہ ہے غیب پر ایمان لانا۔ ایمان کے عظیم مراتب میں سے ایک عظیم مرتبہ ہے غیب پر ایمان لانا۔ کیوں؟ لأنه يتضمن التسلیم للہ تعالی فی کل ما تفرد بعلمہ من الغیب ولرسولہ بما اخبر عنہ سبحانہ، کیونکہ غیب پر ایمان لانے میں یہ چیز موجود ہے کہ ہر اس چیز میں جس کا علم محض اللہ کے پاس ہے، اللہ کی طرف پورا انسان جو ہے متوجہ ہو، اور ہر اس چیز میں مکمل طور پر اللہ کی بات تسلیم کرے جس چیز کا علم صرف اللہ کو ہے، اور جو چیز اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی ہو۔ تو ان چیزوں میں جو غیب کی چیزیں ہیں وہ کیوں سب سے عظیم مرتبہ ہے ایمان کا؟ کیونکہ ان چیزوں میں بندہ مکمل طور پر اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتا ہے۔ التسلیم للہ تعالی، مکمل طور پر بندہ اللہ کی بات کو ہی تسلیم کرتا ہے، کیونکہ یہ ایسی چیز ہے بندہ کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہوتا ہے۔ اگر اللہ نے کوئی ایسی چیز بتلائی ہوتی جس کا آدھا سا تھوڑا سا علم، ذرا برابر علم بندہ کو پہلے سے ہی ہوتا، تو اس پر یقین کرنا، ایمان لانا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ لیکن ایسی چیز پر ایمان لانا جس سے بندہ 100% بے خبر ہے اور اللہ نے اس کو یہ خبر دی ہے، تو جب بندہ اس پر ایمان لائے تو ایمان کے عظیم مراتب میں سے، کیونکہ اس صورت میں بندے نے 100% اللہ کی بات پر اطمینان اور ایمان کا اظہار کیا، التسلیم للہ تعالی، تو اس طرح سے اس نے اللہ کی بات کو 100% تسلیم کیا ہے۔ چوتھا فائدہ ہے کثیر ما یقرن اللہ تعالی بین الصلاۃ والزکوۃ،
कसरत से हम देखेंगे कि अल्लाह ताला ने नमाज और ज़कात का तज़किरा साथ साथ किया है, इन दोनों चीज़ों को मिलाया है। लिअन्न सलात इखलास लिल माबूद, क्योंकि नमाज में अल्लाह के लिए इखलास पाया जाता है कि नमाज अदा करने से जाहिर होता है कि ये बंदा अल्लाह के बारे में मुखलिस है। व ज़कात एहसान लिल अबीद, और ज़कात में लोगों के साथ हमदर्दी और एहसान है। वहुमा उन्वान उस्सआदत व नजात, और ये दो काम कामयाबी और नजात की कुंजी हैं। यही दो काम कामयाबी और नजात की कुंजी हैं। नेक बख्ती, खुशबख्ती और कामयाबी इन्हीं दो चीजों में है कि इंसान अपने रब के साथ अच्छा सलूक करे, अपने रब के साथ मुखलिस रहे और अल्लाह के बंदों के साथ अच्छा सलूक करे, लोगों के साथ हमदर्दी और एहसान का सलूक करे। ये दो चीजें वाकई कामयाबी के रास्ते और कामयाबी की कुंजियां हैं। पांचवा फायदा जो जिक्र किया गया है, अल ईमान बिल्लाहि तआला व अमलुस सालिहात यूरिसान अल हिदाया व तौफीक फिद दुनिया वल फौज वल फलाह फिल उखरा। अल्लाह ताला पर ईमान लाना और नेक अमाल करना एक बंदा को दुनिया में भी हिदायत और तौफीक से मालामाल करते हैं, और आखिरत में भी ये चीजें फौज और फलाह यानी कामयाबी और आखिरत में कामयाबी और कामरानी से हमकिनार होने का बाइस बनते हैं। अल ईमान बिल्लाह व अमलुस सालिहात, अल्लाह पर ईमान लाना, बिल्लाह ताला अल्लाह ताला पर ईमान लाना, व अमलुस सालिहात और नेक अमाल अंजाम देना, यूरिसानिल हिदाया व तौफीक फिद दुनिया, इन चीजों से दुनिया में एक इंसान को राह रास्त नसीब होती है, तौफीक नसीब होता है। वल फौज वल फलाह फिल उखरा, और आखिरत में कामयाबी व कामरानी से हमकिनार हो जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें दुनिया में हिदायत और तौफीक से नवाजे और आखिरत में फौज व फलाह कामयाबी और कामरानी से नवाजे। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, आज का ये दूसरा दर्स जो कि अल मुख्तसर फी तफसीर अल कुरान अल करीम में से था, और ये इस तफसीर का सफ़ा नंबर 2 भी था, तो ये इन 5 आयात का दरस मुझे उम्मीद है कि आपने अच्छी तरह से समाअत फरमाया होगा। आज के तफसीर के इस दरस में इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह इतना काफ़ी व शाफ़ी है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु व सल्लम अला खैरि खल्क़िही नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।